Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mga oripin Allah, isa sa niya kalaladusa ini sa parwa Allah subhanahu wa ta'ala kung mga oripin yan naging kialvul mana suka panalimbut suka plalalim nagusuka pangarasisi ko mga tao mga lulubay. Isanan mga oripin Allah kung mga dusa ini sa parwa Allah subhanahu wa ta'ala kung mga oripin yan sa sagyang kutuarara diyan amaratas siku tao nagusiko ingat sagyan ni sabab akaptiu ba Allah subhanahu wa ta'ala siku pagtaw igiraman utu ay lumalagkap kiran nagyang kuto kapanalimut nagyang kuto kapangarasisi ko mga lulubay. Ginanip ko sa pansakap kaputol o katutungan niya nagu sukap po pagarya igiraman utu aso isa na didemalbud agap pangarasi niya si kupadian. So Allah subhanahu wa ta'ala na inalun niya sa hadithul qudsi sa tigina ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi. Hai mga orip na kanatig wallah mata na sa kana ihiramagan si ko ginawakan suka panalimbut waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu nagubiyalayakan sa kanyang panatig wallah subhanahu wa ta'ala si ko paglatalatan niyo ahara fala tadhalamuna baka nusasalimbut ayatig wallah. Bitirap mo Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Dengan terima ubas Allah subhanahu wa ta'ala na banyan pakalipati suding galbakat o siran ito ang mga salimut. Innama yuakhiruhum liyawmin taskhassu fihi al-absar. Kamatan ayabu kapakalala natakiran natig Allah subhanahu wa ta'ala na tamambusi ko gawi aku sambulangon sa mga kailay. Wa sayalamu alladhina zalamu ayyu munqalabin yanqalibun. Nagukutukawan din natig Allah subhanahu wa ta'ala o mga tao. Kutukawan din natig Allah subhanahu wa ta'ala o sirnuto amang salimut. Uantun ay darpa akan dudaniran. Saginan ikisababan maurip ng Allah sa kiyatiu ba Allah subhanahu wa ta'ala si kumyangaw ng tanong. Agyong buto akap silimbutaw mabagar si kumalubay. Sababud pagili ang mga tao sa piyakaprakrakasiran ng Allah subhanahu wa ta'ala si ko tiubayan. Sumangaw naman ang yaliran at talo kaklas ya tigiran suka panalimbut. Paganeron kaklase nagyang uto zulmul abdu li rabbih mana sukap selimbuta o oripan si kukadnan yan sayaw ket akap selimbuta o oripan si kukadnan yan nagyang kutakipun ako to niyan sa pasukap simba si ku Allah subhanahu wa ta'ala na kabnar yananan sadidin kepakai ubaya maswasu atau oripan nasalagaw si ku Allah subhanahu wa ta'ala sabab saskanya ni miyadal ka naguskanya ni periskir ka naguskanya ni kiasawapan sa kiapakali ungasang ka dunia naurian yan nasalagaw adi nga diswaswatan Sumuad radiyallahu anhu namanya kasalungan na inisun sekalian Rasulullah sa tingin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tingin ya Muad atadri ma haqqullah 'ala al-ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Hai Muad, katawan katigin ang tunay kabnar o Allah subhanahu wa ta'ala si kumaorip niya. Naguan tunay kabnar o maorip si ku Allah. Sa tigu Muad Allah wa rasuluhu alam subatigin su Allah agususuguin ilbirun amatao. Sa tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqullah 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Atigin akabnar Allah subhanahu wa ta'ala si kumaurip niyan
Nagyang utakasing bayran si ku Allah subhanahu wa ta'ala nagugyang kutadiram kipanakuton sama itu buah syai nagu ayam buah kabnar umang orip si ku Allah nagyang kutadinya kiran kasiksaan asal kadiran panakutos Allah subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Mata natig Allah subhanahu wa ta'ala suka panakuto naginan ikapanalimbut amala. Saginan suka panalimbut adidin perilan Allah subhanahu wa ta'ala manusia amay kakapan taganun akapatay. Sa tetap sekalian si kunara kasadayon. Ikadwa mawarik wallah akaklasi akapanalimbut naging kutwa zulmul abdu li nafsi. Mana suka pselimbuta o oripan si ko ginawan yan. Tingnan ay Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yadhlimun nas. Inna Allah la yadhlimun nasa syai'an. Mata natig wallah aswallah na dinyan pelaliman sa mga tao sa may tubuh syai'. Walakin an-nas anfusahum yadhlimun. Ugay na sa mga tao atig wallah subhanahu wa ta'ala na sumaginawaran na pelalingiran. Anto na yukit agaplalima manusia siko ginawan yan. Ayat teru Rasul sallallahu alaihi wasallam zalama nafsahu man asallahu wa ata'a syaitan. Amanan yan na mialalim yan at tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam suginawan yan sutaw ain siupak yang Allah subhanahu wa ta'ala naguain yan inurutan na su syaitan. Amanan yan na sugikang barudusaw manusia napkulalim yan aginawan yan nagusuka pugunutan yan siko makalalat mo syaitan napkulalim yan aginawan yan. Sa katawa mamamiyakataling masiko Abu Dhar radiyallahu anhu sa tingin na ya Abu Dhar utrufni bi syai'in min al-'ilm. Hay Abu Dhar pamangdo nga tigin sa may tubo ilmu. Sa tingin Abu Dhar al-ilmu kathir walakin idha qadirta an la tusi'u ila man tuhibbuhu faf'al. Pamangdo nga tigin ya Abu Dhar sa ilmu. Sa tingin Abu Dhar sangkito sangkuta mama aswa tigin su ilmu na tantuan tigin maulad tantuan tigin na madakal. Weda tigin na ukugaga nga adi nga kapmarataan sutawap kabubayan ka ng gulalan ka. Sa tigag yung utama, wahal ra'ayta ahadan yusi'u ila man yuhibbu. Baka tigin niya kasi maudinan niya kailay sa tawa din hindi pamarataan so ginawa niyan, so kabubayan niyan. Sa tigaw Abu Dhar radiyallahu anhu na'am nafsuka ahabul anfus ilay. Waya tigin su ginawa nga na ginan ipituman tamanan ap kabubayan ka anyawa. Faida anta saytallah fakad asa'ta ilayha. Saygira tigin asukan na siyopak ka su Allah subhanahu wa ta'ala sa adming baradusa ka na di nga tigin di ka marata na ginawa ka. Sa ayaw ket akibulungsan mawarik mo Allah siku kapkulalima tanu siku ginawa tanu. Naging utakatubat siku Allah subhanahu wa ta'ala nagusuka pa makot magamal. Nagusulala yun adita di ka pakababang ni sarila siku Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah. Susiran utuatig Allah subhanahu wa ta'ala ay giramya kang gulbuk siran sa piya kasisingay uri na miyalalim iran sumang ginawiran dhakarullah sa kataduman iran su Allah subhanahu wa ta'ala fastaghfaru li dhunubihim nagumamang ni siran sa mapsiku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatulong klase akapanalimbut naging utadhulmul abdu li ghairihi. Mana suka pelalima manusia siku lagi dia manusia. Sam lagi-lagi sa mga muslim o mga kafir. Ini sa parkiran wallah subhanahu wa ta'ala baplalima siku kabnarian. Sabab sa upon malampas sukab nariyan na dir kadin irila wallah subhanahu wa ta'ala taman sadir kang birila agyang kutwa tawa miyalalim ka. Inna Allah yansuru dawlatal aadilah wa in kanat kafirah. Suati ko mga ulama su Allah na pagkadoon yan tubangan yan su ingid amontol sa apyapan mga kafir sa mga tawro. Wala yansuru dawlatal zalima wa in kana muslimah. Naguditubangan Allah subhanahu wa ta'ala suingit ang mga salimut sa apyak sa mga tawro na mga muslim.
Ditiba anak tigin Allah subhanahu wa ta'ala suingit amang salimbut. Api apa semangat taurung na mga muslim. Saya kaplali mau manusia siku lagi dia lagi utakapuku niya siku tamok upedian sa diuntol. Kap binasanya siku bantungan yan udina daradatian lagi duka pemaganta ang akiran nagusuka tempu ng akiran sa dimnar nagusuka bus ang akiran sa ipke robot upuswiran nagusuka pagatuga nga siku ruwiran. Suati ko Rasul sallallahu alaihi wasallam surugu tamuk agu daradat muslim na haramat ti Rasulullah bangap kabinasay. Inna arba riba istitalatu ar-rajul min ardi akhihi. Mata na ti Rasul sallallahu alaihi wasallam ayam yang karata-rata ka pribana suka pepaka itu ang aku daradat ulagid ka muslim. Ayam na ka pribana suka minas ang audina ka kuanga siku tamuk ulagid ka muslim sa diontol. Na saudara datian na mas malaw no to yarga di sutamokyan sabab sa anak ketun ka mga tawab ko ganyan akada utamokyan na gusto langun tama na siya inun tabu saudara datian na dinya kesabar mabinasa katantur no to malayarga saya na marata betad utaw ayago asusurungan yan nasulagi diyan na muslim. Saya awida kalian na adu manay kabinasan yan nun kumada kalataw. Saya naman ikaw na diyang utakap pumawingin niya si kupagarin yan. Sa din yan katawan na Allah subhanahu wa ta'ala na tatarima niya supang niya utaw amyalalig. Sa apiapan kafir o dinadarwa ka na igiraman ito amyalalim si kukab na riyan. Sa da kepasan niyan inuntasik ko Allah naptubangas ka niyan Allah subhanahu wa ta'ala. Thalathatun la turaddu da'watahum. Taloka kelas yatiku Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga tao adikiran din pakakasuin Allah subhanahu wa ta'ala sa pangiran. Na isaon mga orik mo Allah naging uta da'watun madhlum, naging uta tao, naging uta pangni amyalalim. Dati ko Rasul sallallahu alaihi wasallam adusa itinaw Allah subhanahu wa ta'ala sa kasiksaan yan si iko dunya. Nagu adam pan ay kitigar kanyan Allah subhanahu wa ta'ala kasiksaan sa alungan na mawari saginan mawari mga sukap lalalim ka panalimut na magimut takit tulakan kasi kung mga tunganay niya adi tiran Allah subhanahu wa ta'ala ko tawab ko lalim adi mamang nisir kanya nati ginawa izzati la'ansurannaka walau ba'dahin ibtati ko Allah subhanahu wa ta'ala siku bergerakan katebang ang uskadan ibtati ko Allah subhanahu wa ta'ala siku bergerakan katebang uskad nati ko Allah subhanahu wa ta'ala banga di kagdam hay orip no Allah salimbut ay girakuan na makatulog-tulog kaden sumangawid akal lagu sumangat yuba na di nga katawan na sutaw lialim ka na ipapalad ka niya siku Allah ipapalad ka niya siku Allah adinya dipamang ni siku Allah subhanahu wa ta'ala magdam ka gusto lagi do magagdamian pera-pera mga tao ini tanaw ng Allah subhanahu wa ta'ala susiksya yan sagyang kutatawa sa limot baka da makailay sa tao apya kasakit Allah subhanahu wa ta'ala amya bali sulamba kauyugwigin ang palad ka kapakarondan o rin na baka da makailay sa tao tutuan ng Allah subhanahu wa ta'ala rin na piminasan yan sutamok yan sabab sa iyong buta kaya kuan yan namyukit sa kaplalalin. So dirga pa nimitana sa dunya surarat ugal beka na sigurado din sa alungan at kiyama akapagatin ko mga tao sa hadapan ng Allah subhanahu wa ta'ala na apesumya kayo ito akabnar naskatan karoon. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm. Sagaw ito at Allah subhanahu wa ta'ala ng bulasan suuman ni ginawa. Si sagyang utagaw yatig Allah subhanahu wa ta'ala ng balasan sulang na ginawa si kunganin aping galibagyan la dhulma al-yawm sa datig Allah subhanahu wa ta'ala kapanalimut sagyang utagawi man zalama qaida shibran min al-ard tawwakahu min sab'a aradin man zalama qaida shibran min al-ard tawwakahu Allah min sab'a aradin. Sa tawat tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam alalim niyan su isu bukala usarang alupa si kulagi din ang manusia
na gugututu wallahu subhanahu wa ta'ala supitu lapis alupa si saligyan sa alungan na mauri. Saad na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tao lalim niya supagarin niya sa sarang ubu alupa na iputong wallahu subhanahu wa ta'ala saligyan supitu lapis alupa sa alungan na kiamat. Bitirab na Rasul sallallahu alaihi wasallam man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdin aw shay'in falyatahallalhu al-yawm. Saad na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tao anam yalalim yan siku pagarinyan ulala siku daradatian udina apian tunaw na shay na pakipukwa sa iman tuagawi at tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Siku na pun kapagataling ugawi ako dan sa arga su dinar abu dirham. In kana law amalun salih ukhidha minhu bikadri madlamati. So ana amal yan at tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam amapia na kuha nunuto siku dia ka nialalim yan siku pagarinyan. Fa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayiati sahibihi fahumil alayh. Naudak manatigo Rasul sallallahu alaihi wasallam amal yan amapia na kuha nun sumarata amal utaw amialalim yan na i-transfer kanyan. Sama sakit aku gudam manusia amirasis kanyan magamal sama pia. Orang yang nasalakaw amaka pembagian ku amalian amapia apia gatingan yan. Alidi ubas sumanga tunganay yan udian sumanga taw ap kebubean yan ipagakuha sagi yung buto amalian amapia. Sa ayam masagiton na sumanga taw ipgugudian imaka pembagian ku mang amalian sa puto ko kaya laliman yang kaya si kumakab nariran. Atadruna manil muflis? Kawatawan nyo at tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam antay kawiswisan. Tigo mga sahaba, ya Rasulullah al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ayat tigo mga sahaba, ya Rasulullah akawiswisar kami nasutaw ada perakian nagudatam kian. Sabi tiro Rasul sallallahu alaihi wasallam innal muflisa man min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa hajj. Mata na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam ayak kiaw iswisan si kumangotakan nasutaw apa kataling masalong anak kiamas apa diyan susambayan yan sus zakatian su puasan yan nagusu hajian wa ya'ti wa kad syatama hadha napakawamusutaw apin busanya samarata wa qadhafa hadha nagupakawamusutaw at yukasan yan sa dimnar wa akhadha mala hadha napakataling wamusutaw kinunya sa tamok wa nabashan ardi hadha nagupakataling wamusutaw api magantayan wa daraba hadha nagusutaw astianan yan sa lima wa safaka hadha mahadha nagupakataling wamusutaw api katugay surguyan fayukhadhu li hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi na pala unutukuha si isaging ko to amalian na mapia. Fa in funiyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alayh. Sama yating Rasul sallallahu alaihi wasallam samalangan agiang ko to amalian. Sadapan mapasad agiang ko tapong edanian na ukhidha min khatayahum faturihat alayh. Na kuan si isaging ko mga tao sa mga dusera na ituwalin si isaging ko tao alumialim kiran. Thumma turiha fi an-nar. Naurian utu atigo Rasul sallallahu alaihi wasallam na pusing wallahu subhanahu wa ta'ala sa neraka jahannam agiang kutu atau duanya sutaw amya kataling masalungan na mori na tutarutupas su amalian kapakataling marumus su mga tawa kiyang bubanian udina su mga tawa amya ngalalalimian satu mo askay di makasebar sa dunia adis kay di kasebaran ng mga tao sabab ko karantaka sa putay bus su manusia sa pagkatin kitanubo sa alungan na mauray sa swallow subhanahu wa ta'ala ikukumra katanaw sabab sa katawan niya sutito pumampiano sutito puminasa mahibtu ahadan qad haibati rajulan zalamtahu wa ana a'lamu annahu la nasira lahu illa Allah datigin asaka taubu tigi sa ulama adabu at datigin asaka taubu ay kelakakan sangka ya dunia sa lagid ukip kelakanakan siku mama amyala limakan